Nagmango shake ko guys kay init kaadjog panahon at the same time nang raha mis among rahaanan mga guys. Bitaw anyway maadjong udto ninyong tanan support to this video di amang koy duha ka mangga sumauto nga ako si jang hiwa-hiwa kay kanang magmango shake day ko. Lami man gud kaadjo inom og bugnaw mga guys ja mango shake ba. Mao to nga akong gipagawas ag blender kay hugasan sila na kuna kay basig buling abog. Mao to paghuman kay akong gipanitan ag mangga kay kanang gisod nako sa blender si ja. Daghan naman gud kag mahimo inganing duha ka buok mangga guys. Aganing mangga kay pinalitra po ni sa merkado ja mao tong nipalit mig 2 kilo. Kay nagplanong magmango shake lagi ja gidukdukan si ja nakog ice kay kanang kinahanglan man gud si jang dugmok nga ice ba. Kanang igo ra gud madugmok sa blender unja mao to nga kanang ako na si jang gitimplahan gibutang ag condense unja fresh milk. Mao to nga ako si jang gibutang sa machine kay kanang patudyo ko na si jan ako kay kanang hangtod madugmok ang mangga og ang ice ba. Gitilawan si jan ako unja kay tab-ang nag-add kog condense unja gibutangan pog ice. Gipatudok ka radyo unja pagkahuman kay gihabuan na nako gisod sa baso unja mao na ni si ja daghan kaadyo pila ka ni kabaso no. Unja ato si jang tilawan makaingon jug kag perfect. Unya akong gihatdan si mama kay kanang nanguha siyag kahoy didto sa among rahaan. Mao tong niadto mis rahaan kay kanang magpoto mig tiwas mga guys sa mga sangaday ni sa mga tugas guys ba. Amo ning paoghon kay wala mi sugnod anything klase. Unya mao tong kanang namulong pud mi ba. Kay samtang wala pay klase magtigom sa mig kahoy. That's it mga guys. This is Jan Jan Matijos. Thank you for watching. Love you. Bye.